हेलो गाइस आशा करूँ आपलोके भाले आछे बहुत दिन भिडिओ दिया পৰা নাছিলো लास्ट भिडिओ जो मोटिवेशनल भिडिओ दिছিলোঁ সেইটো পিছত মই জিমৰ ভিডিও দিম বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰ পিছতে মই হাতত অলপ ইনজুৰ হ'ল জইন্টটো হিলিছে ট্ৰিটমেন্ট চলি আছে তো এক্সাৰসাইজ নরমাল ওলাইছে তথাপি মেডিসিন বিলাক লৈ আছো তো ভাল পালে মই সোনকালে জিমত জয়েন কৰিম তাৰ পিছত জিমৰ ভিডিও দিম তো ভাবিছো যেতিয়ালৈকে মই জিমত যাব নোৱাৰো তেতিয়ালৈকে মই ব্লগ ভিডিও বনাম तो मोर आइडिया है माने कि काली जो कारेंग शuri waterfall तक भिजिट करिम बुली भाबिसु यार পৰা 183 किलोमीटर पड़े तो तार ब्लॉग बनाम काली तो आशा करूँ आपलोके ভাল পাব तो गाइस पैकिंग हो गल तो इटा सोनकाले शुब লাগিব कारण मॉर्निंग आमी 5 AM उलाम जेतु 183 किलोमीटर तो आमी सोनकाले उलाब লাগিব सो इटा শুই যাও गुड नाइट हेलो गुड मॉर्निंग गाइस इटा उठिलो तो इटा 5টা বাজিছে तो इटा उला हेके फ्रेश हो तो आमी आपरा 5:30 स्टार्ट কৰিম বুলি ভাবিছো ऐसा फाइनली उलवा हल तो इतना मैं वेट कर मैं ओलाओ এটা 5:10 হৈছে तो आम इतना ओला जाओ इतना ओला जाओ इतना तो इतना आम घर पर ओलाइছো मैं तो सब इकट्ठा हम इतना तो है एकेलगे ओলাই যাম तो बल्लभ और बिटू आহি আছে इतना गाइस आमी इटा स्टार्ट करिम बिटू बल्लभ आहि पाइसे बिनुत आहि पाइसे आमी इटा साइजने जाम यार पुरा बरा पानी লৈ যাম তারপর সুরজ और জেহের কলৰটো চালো আহিব और তারপর একেলগে আকৌ স্টাर्ट करिम तो इटा आमी स्टार्ट करि यार पुरा तो ভিউবিলাক দেখুৱা যায় থাকিম आशा करूँ ভাল পাব আপোনালোকে ব্লগটো गाइस आमी फाइनली टूल गेट पालो तो इटा आमी जे मर्निंग खाই অহা নাই तो ইয়াত হোটেল এটা আছে হোটেল आमी কিবা খাম তেতিয়ালৈকে সুৰজতে আৰু জেহেৰতে আহি থাকিব তো আমি এটা কিবা খাইলো তো এটা আমি হোটেলত সোমাম তো অলপ চাহ খাম তো তেতিয়ালৈ সুৰজতে আহি থাকিব गाइस आमार खुआ लुआ हो गल इतना यार 106 किलोमीटर आम डायरेक्ट राइड करिम तो आम डायरेक्ट तालुके जाम कारेंग शuri लै इतना रेस्ट नलो और रेडी हो सुरेश ये लेट कर जेहेर ये दुटा देरी कर
inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Guys, এই waterfall-টো ওপৰতে যাবি তো গাইজ আমি তলত নাযাওঁ তললৈ নাযাওঁ আমি ওপৰলৈ যাম আমি ওপৰলৈ যাম এতিয়া বল 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 গাইজ ফাইনেলি কাৰেংচুৰি ফাইনেলি Guys, look the view, view. Mar, try Marisa. The guys, finally আমি আহি পালো কাৰেংচুৰি তো ইয়াতে বৰষুণ দি আছে আমি মোৰ মোবাইল ভাঙি দিল গুড়া কৰি দিল ডিসপ্লে গ'ল ফ্ৰণ্ট কেমেৰা অন নহয় আৰু এতিয়া এই বলবৰ মোবাইল দি মই ব্লগ কৰিব লগা হৈছে বহুত তলত আহিব লগা হৈছে আজ বৰষুণ দিছে বহুত ৰাস্তাবিলাক স্লিপাৰী হৈ গৈছে তো বহুত ৰিস্কি হৈছে এতিয়া তো ফাইনেলি যাম গাত ধুম এতিয়া Guys, আমি এটা যিটো waterfall আমি তলত আছো এই waterfall-টো আমি waterfall তলত আছো যোনটো গুফা এটা আছে ইয়াতে এইটো গুফা তো গাইজ আমি গা ধুলো কিন্তু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলো যিহেতু মোবাইল প্ৰব্লেম হ'ল আমাৰ তো আপোনালোকক দেখাইছো waterfall-টো guys, এইটো waterfall-টো